سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأعجبه وحسنه إلا لبنة من ذابه فيطوفون ويعجبون ويقولون هلا وضعت اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فستكون فتنة عظيم كعمل فتكون فتنة عظيم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن عظيم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگوں دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت حدیث رسول تلاوت کی ہے. اس کے متعلق تھوڑی سی بات عرض کروں گا. آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے مفید کام کی بات کہلائے. یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے بارے میں ہے اور اس کے لیے ہمارے مولانا راشد صاحب آج اس مجلس کے میرے پاس کارواں ہیں. وہ اس موضوع میں ان کی حیثیت محنت خان کی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بڑے ضبط کے ساتھ بات عرض کریں گے، پوری تعریف دہرائیں گے. بس ضرورت ہوگی اس بات کی کہ آج کی اس مجلس سے ہم یہ سبق لے کے اٹھے کہ ہم جیسا کہ سن رہے ہیں کہ یہ فتنے ابھر رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے. اس میں بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کا فرمان اور ان کا عمل، ان کا طریقہ کار موجود ہے.
یہ عقیدہ ختم نبوت ایک بنیادی ایمانی اسلامی فریضہ ہے، عقیدہ ہے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ پر وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا اور آپ کے اعمال آپ کے فرمان پر، آپ کی ہدایت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ اس موضوع پر ہمیشہ علماء نے گفتگو کی اور یہ عقیدہ ہر عالم و جاہل کا ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مسلمان ہو، کمیونٹ ہو، جاہل ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ بات آیا ہے ان کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کسی دانشور نے یہ بات کہی تھی کہ تمام امتوں کو، تمام جماعتوں کو پیشوا ملے مگر مسلمانوں جیسا پیشوا، نبی جیسا پیشوائی اور گارجن کسی قوم کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غیر مسلموں نے یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہسٹری کرتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، عورتوں کو شوق ہوتا ہے جس پر یہ بات مسلم ہے، یہ بات مسلم ہے، کوئی دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ نبی جیسا غائب اور آخر النبی آخر الزمان جیسا کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لو کان موسیٰ حی لاتبعنی، حضرت موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے اس وقت میں تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی رسالت پر آپ کا خود ایمان لانا ضروری ہے۔ اس موضوع پر فتنے ہوتے رہے لیکن کوئی حرف باقی نہیں ہے۔ قرآن کی آیات، سب سے آیات اس پر مستدل ہے۔ احادیث میں ہم تلاش کریں تو 200 احادیث سے زیادہ اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ ہر دور ہر زمان میں علماء نے اس فتنے کا سدجواب کیا۔ یہ فتنہ مدعین نبوت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات میں 3 مدعی تھے۔ سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا اور دوسرے اسود عنفی تھا، اسود عنسی تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہی میں اس کا خاتمہ کر دیا تھا فیروز دہلوی نے۔ اس کے تو حالات ہی دوسرے تھے، کس طریقے سے ایسے مکار عیار کو کا خاتمہ کیا۔ فیروز دہلوی کے جو حالات تھے اس نے اسود عنسی نے فیروز دہلوی کی بہن پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، بیجا طریقے سے اس کو اپنے نکاح میں کس طریقے سے رکھا تھا۔ ایسے لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کوشش کر کے اس کی بہن نے پوری طرح ساتھ دیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تفصیل لمبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا صحابہ کو کہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کس نے خاتمہ کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ، مبارک گھرانے کے مبارک فرد نے آگے آپ نے پھر دعا دی فاضہ فیروز وہ کامیاب ہو جائے، جنہوں نے فتنے کا سدجواب کیا، فتنے کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد
مسلمہ کا معاملہ آگے بڑھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اور فتنے تھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، اس کے ساتھ یہ فتنہ بہت شدت پہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کے سیادت میں اس سے مقابلہ ہوا اور 22,000 مرتدین کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میں 1200 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ یہ زبردست فتنہ تھا مسیلمہ بن کذاب کا۔ مسیلمہ بن کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی یہ جرأت کی تھی، ایک قاصد بھیجا، ایک کتاب مکتوب بھیجا، اور یہ بنو حنیفہ جو بڑا قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں، میں بھی نبوت میں شریک ہوں۔ یہ جرأت کی اس نے، میں بھی نبوت میں شریک ہوں اور آپ اپنے قبیلے انصار مہاجرین کے ہیں تو میں بنو حنیفہ کا نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاصد کا قتل کرنا یہ بری بات اگر نہ ہوتی، اس قاصد کو میں صفایا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتاب مکتوب، ایک پیغام بھیجا مسلمہ بن کذاب کے پاس۔ مسلمہ کذاب کے پاس ایک صحابی کو بھیجا جو حبیب بن زید تھے، اور وہ عقبہ ثانیہ میں بیعت کا بشرط ان کو حاصل ہوا تھا۔ جب کتاب لے کے مسلمہ کے پاس وہ پہنچے، اس نے بہت سخت سے کہا کہ ابھی میرے نبوت کا اقرار کرو، نبی کے نعوذ باللہ نبوت کا انکار کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بس ان کو پھر جکڑ دیا، باندھ دیا، دوسرے دن بلایا، کہا کہ نبوت کا انکار کرو، کہا یہ نہیں کبھی ہو سکتا۔ پھر جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ایک عضو کاٹ دو۔ ان کا ایک عضو کاٹ دیا گیا۔ وہ نبوت کے دعوے دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی وہی بولتے رہے۔ جلاد کو حکم ہوا دوسرا عضو کاٹ دو، دوسرا عضو بھی کٹا، اور اس کے بعد پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے صحابی کے۔ لیکن وہ شہدائی رسول تھے، انہوں نے کہا میرا سلام نبی کو پہنچا دیجئے، اور میں نے اپنے بیعت کا حق ادا کرنا چاہا۔ چنانچہ بیعت عقبہ میں بڑے درجے کے جو وفد آیا تھا ان میں سے وہ ان کو بیعت سر سے حاصل۔ اس طرح سے یہ فتنہ آگے بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ مسلمہ کے قتل کا مختصر واقعہ یہ ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہوئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے آقا نے کہا، شرط لگائی کہ تم حمزہ کا خاتمہ کر دو تو تم کو آزاد کر دوں گا، یا بہت سے اور لالچ ہیں یا بہت سے قید و بند جو بھی ان سے چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ ایمان نہیں لائے تھے۔ بہرحال کس طریقے سے وہ دھوکے میں دے کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا حضرت وحشی نے۔ اس کے بعد احساس ہوا، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک وفد آیا، اسلام کی سے مشرف ہوئے، ایک وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے جو تعلق تھا، چچا تھے، ڈھارس تھے، بڑے جلی تھے، اسلام کی رونق اور شوکت تھے، بہت قلب ہوا، بہت الگ ہوا۔ جب وحشی صاحب نے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے فرمایا انت وحشی، تم وحشی ہو؟
उन्होंने कहा कि हाँ मैं वैसे हूँ, नादिम थे, शर्मिंदा थे, दाखिल इस्लाम हो गए थे, आपके करीब रहना चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना हो सके मेरे सामने नहीं आना, और इशारतन ये फरमाया कि ऐसा कोई कारनामा अंजाम दो जिसका बदल बन जाए। दिल में ठेस तो लगी, कमल आदम वाला और इस्लाम हतीम बाकाना कबल। इस जुमले ने ठेस तो पहुँचाया और बहुत मायूस से रहते थे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। अब अपने दिल में ठाने रहते थे कि मैं ऐसा कोई कारनामा पेश करूं कि हज़रत हमजा का बदल बन जाए, उसकी तलाफी की सूरत बन जाए। मैंने बहुत बुरा काम किया, अब ऐसा कोई काम अल्लाह मुझसे ले ले जो उसका कुछ तलाफी की शक्ल बन जाए। चुनांचे बहुत तदबीर के साथ मुसैलमा का खात्मा कर दिया हज़रत वहशी ने। इस तरीके से फितना हर दौर में रहा। 1900 की सदी में कादियानियत का फितना उभर के आया और उसमें कितना लंबा मामला हुआ, कितना नुकसान पहुंचा आप हज़रात को तारीख से वाक़िफ़ होगी। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये फितने तो हर दौर में रहे, लेकिन ये फितना मुसलमानों के लिए बेदानी का जरिया है। जब भी कैसे ऐसे हालात आए, मुसलमानों ने अपने फरीज़ों को अंजाम दिया। हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों को इस पर उभारते थे और कलिया कलिया बस्ती बस्ती की फिक्र करते थे और उनको इस बात पर आमादा करते थे कि तुम आलिम दीन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फरीदा है। शाह ताउल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में आता है कि अपने दौर में इसकी तैयारी करके जगह जगह फितने के सद्दबाब के लिए लोगों को भेजते और उम्मत को इस तरह उभारते कि अगर तुमने इस नबूवत के मुतय्यन का खात्मा न किया और उसमें अनथक कोशिशें न की, अपने तौर पर अल्लाह ने जिस सलाहियत का मालिक बनाया है पूरी सलाहियतों को तुम इस पर खर्च न किया, तो कल को क़यामत के दिन नबी की उम्मती बन करके किस मुँह के से सिफारिश को उम्मीद करोगे। बुजुर्गों दोस्तों, ये फितने ये हमारे आमाल में तरक्की का जरिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमाल में सबकत करो, ये फितने तो आएंगे। फसतकुन फितनुन अज़ीमुन लेकिन मुस्लिम इस तरीके के फितने आएंगे जैसे कि अंधेरी रात, तारीकी रात, इस तरीके से गुमनाम रहेंगे और आदमी के हालात इस तरीके से पलटेंगे कि सुबह को आदमी कुछ होगा, शाम को कुछ हो जाएगा और दुनिया की हाव हविस, दीन से दूरी, उलमा से बेताल्लुकी, दीन के वास्ते अमालों के वास्ते कोई फुर्सत नहीं। जिस दर्जे ये मर्द फैल जाएगा दीन से दूरी होने का, फिर आदमी समझ नहीं सकेगा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, मोमिन का क्या फरीदा है, आमाल क्या है। अल्लाह के सामने इन आमालों का हिसाब देना कैसे है। बस दुनिया के जब नफ़ा आएगा, नफ़ा सामने होगा, उमूर आखिरत उमूर दुनिया का जब तकाबुल होता है तो आदमी जब आमाल के एतबार से कमज़ोर होता है, ईमानी बसीरत नहीं होती, ईमान में कुव्वत नहीं होती, तो आदमी फिसल जाता है, बहाना कुछ भी हो जाए। फरमाते हैं अभी दुनिया के चंद टकों के वास्ते, दुनिया के चंद नफ़ों के वास्ते दीन को बेच डालेगा।
بزرگوں دوستوں آج کے حالات جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہم برابر یہ خبریں سنتے ہیں، جی جہاں یہ فتنے ان جگہوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جہاں دور دیہات کے لوگ ہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی ذرائع نہیں، جن کا اصلی صحیح پیغام ان تک نہیں پہنچتا، اور سب سے بڑی بات کاد الفقر وان یکون کفرا، غریبی اور فقیری کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ یہ مذہبی جو وبا وہی ہے، زیادہ تر دنیا کی لالچ دے کر کے اس طریقے سے لوگوں کو برگلایا جاتا ہے، لیکن یقین جانیے اس میں ہماری کمی و کوتاہی کی بات ہوگی کہ آج ہمارا یہاں کا جلسہ، اس میں بیداری تو ہو سکتی ہے لیکن صحیح طور پر اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ عملی جامہ پہنانا بہت دور کی بات ہے، اور چند ساتھ میں چند وقتوں میں تذکرے کر لینا اور دین کی بات سنا دینا یہ بہت آسان بات ہے۔ یہ فتنے اور تعلیم کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، یہ تو بہت آسان بات ہے، اسی پر ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم نے یا قابلین کے دور میں جو فتنے ہوئے کیسے کیسے جافشانی کے ساتھ ان فتنوں کو سرجباب کیا، وہ بھی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب فتنہ اور بڑائی اور اسلام کے نقصان پہنچانے والی چیزیں خطرہ اس درجے لاحق ہوا، شاہ روم ہرقل بادشاہ، روم کا بادشاہ، جب اس کے بارے میں خبر آپ کو ملی کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ 1,00,000 فوج کے ساتھ وہ اپنے طور پر زبردست نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ غزوہ تبوک کے نام سے وہ غزوہ جانا جاتا ہے۔ ایسا نازک دور تھا کہ مسلمان نہتے تھے، اسرت کا وقت تھا، آئے خبر وقت میں ملنے میں مسلمانوں کے زندگی کا معیشت پر اس پر دار و مدار تھا، کھجور، وہ کھجور پکڑے ہوئے تھے، اس کا وقت تھا۔ اس طریقے سے اعلان ہوا، جانسار صحابہ سب کچھ چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اتنے سخت سفر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی سہولتیں مشقتیں ساری چیزیں سامنے رکھ دی تھی۔ اسرت اور تنگی کا یہ دور تھا، ایک اونٹ پر 12 لوگ سوار ہوتے تھے، باری باری، اور لمبا طویل سفر طے کرنا تھا۔ آج کی اندازے کے مطابق 1200 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، اسرت کا دور، لیکن فتنوں کو دم بند کرنے کا اور اسلام کا تقاضا جب سامنے آیا، جانسار صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت لے کے آپ تشریف لے گئے۔ پھر جب آدمی کر لے، مومن جب کسی چیز پر آدمی کرتا ہے تو اللہ کی نصرت سامنے ہوتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کرتے، خبریں ہم کو کچھ بھی مل جائے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے منکرات ہم دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو دین شریعت کے بالکل خلاف ہے، نبی کے طریقے سے بہت دور ہے، ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں لیکن ہماری دور ہی رہتی۔ جس طریقے سے مومن کی مثال دی جاتی ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے، تو وہ تصور کرتا ہے کہ انہو قعد علی تحت جبل، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، گناہ کرتے وقت ڈرتا ہے کہ کہیں پہاڑ میرے سر پہ نہ گر جائے، میرا قضا کا منع ہو جائے۔ نافرمان کی مثال، برائیوں میں مبتلا ہونے کی مثال ایسی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہو قعد ذباب
अलाफी का लफ्ज़ आता है, जैसे कि नाक पर मक्खी बैठी ऐसे हाथ किया उड़ा दिया, कोई परवाह की बात नहीं। तो आज हमारे सामने कैसे कैसे हालात आते हैं, हम क्या करते हैं, कितने कदम उठाते हैं, कितने अपने तय कोशिश करते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारे से सवाल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवान भी किया, वहाँ पहुँचने से पहले वो बादशाह इतना खौफज़दा हुआ, पूरे लाव लश्कर के साथ वो जगह छोड़कर जगह खाली करके वो भाग गया, उसका कहीं नाम निशान नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जागसार सहाबा ने वहाँ क़याम किया, पूरी कामयाबी के साथ वापसी में बहुत से कबाइलों से मुआहदा होते फिर आप तशरीफ लाए। तो ये इस्लामी तालीमात हमारे सामने है। दीन इस्लाम के वास्ते हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कर सकते हैं, कितना हम करें, हमें होता है कि बुजुर्ग दोस्तों कि हमारे अपने अल्लाह की दी हुई नियामतों के मुताबिक हमसे सवाल होगा। अगर वाकई हम सुनते हैं कि हम ये फितनों को दूर कर सकते हैं, जिस अंदाज से हमने अगर कसर उठा रखी, तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से हमसे सवाल होगा। हम उन देहात की फिक्र करें, ऐसे मकामात की फिक्र करें जहाँ वाकई फितने उभर रहे हैं। बहुत सी बड़ी बात है कि हम जाके अध्यक्ष कोशिश करें ये फितनों का कला कमाना हो जाए, लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से नबूवत पर ईमान लाना, खातिम नबूवत पर ईमान लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करना ये ज़रूरी है। नबूवत का इनकार करने वाले आज हालात ऐसे हैं कि वो ज़बान काल से इनकार करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, अपने अमाल का जायज़ा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हमारा कितना ताल्लुक़ है, कौन सी सुन्नत है जिस पर हम अमल करते हैं, ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा है खलवत का, जलवत का, जहाँ हम सुन्नतों के साथ हमारा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो मेरी इताअत करेगा वही मेरी मोहब्बत करने वाला है। मन अताअनी फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फ़िल जन्नह। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये सुन्नत के रास्ते जो अल्लाह तक पहुँचाते हैं, ये नबी के रास्ते, नबी की तालीमात पर हमको गौर करना है। ये ईमानी कमज़ोरी इसलिए आती है कि अमाल ईमान की तरक्की का ज़रिया है। अमलों के एतबार से हम कोरे होते हैं। जब ईमान में कमज़ोरी आती है, ईमानी वसीयत, ईमानी ताकत कमज़ोर होती है, तो फिर नेकियाँ, अच्छाइयाँ वो दिखाई नहीं देती, आदमी बुराइयों की तरफ चलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम हाकदा वाशारा बेदी। आपने दो उंगलियों से सबाबा उस्ताद को लेकर के इशारा किया, मैं और यतीमों की किफ़ालत करने वाला, बेवाओं की किफ़ालत करने वाला, गरीबों की किफ़ालत करने वाला मैं, और क़यामत के दिन वो शख्स जिस बीड़ा को उठाएगा, इतने करीब होंगे। बुजुर्गों दोस्तों, हमारा अमल कहाँ है? हम कहीं जिहाद तो फिक्र करें, हम सिला रहमी के दरवाजे खोलें, वो आए तो बहुत हद तक इन फितनों का सद्जवाब हो सकता है। नबी की तालीमात ना अपनाना, उनसे दूर रहना, ये भी ज़बान हाल से नबूवत का इनकार है। आज हमारी नबी के फरमान पर हमारा अमल कितना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसी नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरी नमाज पढ़ने को देख लो। जो शख्स वज़ू करता है, फ़अहसन वज़ूअहु, अच्छे अंदाज में वज़ू करता है,
कामिल तौर पर इस बात कामिल उज़्व में कामिल तरीके से पानी पहुंचाता है तो वो वज़ू से बात करेगा। नमाज वज़ू एक तो इबादत है, नमाज का आला है और फी नफ्सी वज़ू भी इबादत है। आज हम देखें कि नमाज पढ़ने का हमारा अंदाज़ा कैसा है। नमाज पढ़ने में जैसे तैसे हम आ जाते हैं, कभी नहीं सोचते कि अल्लाह के हुजूर हम खड़े हैं, जैसे भी कपड़े पहन के आ जाए, जैसे भी फुल ढक करके आ जाए, तरह तरह के लिबास पहन करके आते हैं। बाद लोग ऐसा चुस्त लिबास पहनते हैं कि सही ज़मानों में कादा नहीं कर पाते। हदीस में उसको कहा गया है आयल कल कुत्तों जैसा बैठना, इतनी मजम्मत से उस व्यक्ति की ताबीर की जा रही है। जैसे तहियात में बैठते हैं वो ऐसे खड़े रख के बैठते हैं, उनका पतलून इजाज़त नहीं देता, उनका चुस्त पैजामा इजाज़त नहीं देता। हदीस में उसकी ताबीर की गई है कि आयल कल कुत्ते जैसा बैठते हैं। लिबासों में देखें किस लिबास में आ जाते हैं, हदीस में आया ऐसा लिबास जो दुनिया के किसी वजीर के सामने किसी तकलीफ में पहन के जाना बेहतर न समझा जाए, ऐसे पूरे लिबास के साथ नमाज में आना मगरू। नमाज पढ़ने का तरीका इस तरीके से होता है गोया कि हम किसी तरह से टालने आए हैं, फरमान टालने आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। एक मौके पर एक आमी आदमी आया, उसे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ रखते थे, मस्जिद नबवी में, उसे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, तूने नमाज पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ी तूने। दोबारा उसे नमाज पढ़ी, फिर उसे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। फिर आपने फरमाया सल्ले फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ रहा था, सजदे कर रहा था, रुकू कर रहा था, लेकिन नमाज में जो कैफियत है उसमें जल्दी कर रहा था और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नमाज ही नहीं ठहराई। तो कहा ने इसी हदीस को बतौर इस्तेदलाल के पेश किया कि तादील अरकान अच्छे अंदाज से रुकू करना, सजदा करना, सजदा के दरमियान इस अंदाज से बैठना कि देखने वाला देखे तो सजदे से फारिग हो चुका है, हालांकि वो अभी दूसरा सजदे में जाने वाला है। रुकू से उठने के बाद से अंदाज से इत्मीनान से खड़े होना कि देखने वाला देखे तो कहीं ये क़याम में है, हालांकि वो रुकू के बाद सजदे में जाने वाला है। आज हम जब नमाज़ों का जायजा लें कि नमाज किस अंदाज में हम पढ़ते हैं तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ही नहीं तुम्हारी, ऐसी हमारी नमाजें होती हैं। नमाज से हमारा कितना शरफ है, नमाजों को कितना एहतमाम है कि क्या नबी का फरमान नहीं है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज की ताकीद की। आज हम अपने तंगी का, मईशत का, परेशानियों का शिकवा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की नमाज में जो एहतमाम से हाजिर होता है, नीलों की कुर्बानी देता है, तो हर एक का अल्लाह तबारक तआला इस मिसल फरिश्ते के साथ अच्छे अंदाज में, अच्छे पैकेज में बना के भेजते हैं। नमाज में हाजिर होने वाला उस रिज़्क़ को पा लेता है। नमाज में हाजिर होने वाला गोया कि वो अपने ज़बान हाल से कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह की रिज़्क़ की। सर्विस वाला कहता है मेरे पास बड़ी अच्छी सर्विस है, बड़ी अच्छी जॉब है। ज़राअत वाला कहता है मेरे बहुत खेती है, बहुत गल्ला है, मुझे अल्लाह की रिज़्क़ की ज़रूरत नहीं। तिजारत वाला कहता है बड़े रेट तेल है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तिजारत अल्लाह की रिज़्क़ की। चुनांचे दुनिया की माल असबाब के साथ साथ जो बेचैनी होती है, जिसकी रोजी में तंगी होती है, पैसे दिखाई देते हैं लेकिन मिलते नहीं है, वो क्या मामला है? नबी के फरमान से हट करके हमने अपने आप लेके गद्दे लड़ाए। बुजुर्ग दोस्तों, नबी के फरमान को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सुन्नतों के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये है नबूवत का मानना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानना, उस पर अमल करना, ये है
हैं मुसलमान के सिवा, गोया कि वो मुसलमान नबी की नबूवत पर यकीन भी करता है और उसका इकरार भी करता है। लेकिन हमारा मामला कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्ची तिजारत करो। सयाती अल्लाह से दमान ला युबालु मल अम्मा अखदा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की हाव हविस इस अंदाज में पड़ जाएगी कि सच्ची तिजारत को छोड़ करके आदमी पैसे का दीवाना हो जाएगा और कहेगा कैसे भी आए पैसे, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, कैसे भी पैसा आए। आज हम अपनी तिजारत को गलत तिजारतों पर गौर करें तो हमारे साथ यही हाव हविस है। दुनिया के मामले में तनासुब का ये हाल है कि अगर हमने सामने वाले को देखा तो वैसे ही मकान हमको बनाना है, वैसी मैशत हमको अपनाना है। अल्लाह हमारा कदम उल्टे सीधे कहीं भी आए, किसी का हक दबा के आए, झूठ बोल के माल आए, धोखा दे के आए, वादा खिलाफी करके आए। बुजुर्गों दोस्तों, ये सच्ची तिजारत इतनी बड़ी इबादत है, जिस इबादत अल्लाह तबारक तआला ने उसको बड़े दर्जे की इबादत करार दिया है। ये ताजिर अपने थोड़ी सी नबी के तरीके से हट करके अपने दुनिया के तरीकों को यकीन करके और बाजारों में लोगों को देख करके नबी की तालीमात पर यकीन न करके अंधा पैदा होके अपनी सच्ची तिजारत जो इबादत हो सकती थी उस तिजारत को झूठ बोल करके धोखा दे करके अपने लिए वबाल जान बना। ये ताजिरों का जो मकाम है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अताजुल सदूकुल अमीन मा नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। ये सच्चा ताजिर जो बाजारों में बैठता है, नबी के फरमान पर यकीन करता है, सच्चाई को अपनाता है, सच्ची तिजारत करने की वजह से उसका इतना बड़ा मकाम होगा, उसका हश्र नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। बड़े से बड़े आबिदीन के मकाम नहीं बयान किया गया है, लेकिन हाँ हमारा यकीन, नबी के फरमान पर यकीन है हमारा, हम सुन्नत के तरीकों से हमारे यकीन है कितने दूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक पैगाम, एक वसीयत दर्द भरे अंदाज में उनके हालात को सामने रख के फरमा के गए हैं। देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। दुनिया में बहुत से फितने, आजमाइश, बहुत से दौर, बहुत सी चीज़ें आएंगी, नामाफिक हालात आएंगे, परेशान कुल हालात आएंगे और मुखालफतें कैसे कैसे होंगी। लेकिन देख लो ये दो तकलीफ करता तुम अपनाना तो तुम्हें कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बीका नहीं करेगी, कोई भी बात मुखालिफ तुम्हारे मुखालिफत में नहीं होगी। किताब अल्लाह व सुन्नती, मेरी किताब, अल्लाह की किताब को तुम फिर जान बनाना, मेरे तरीके के साथ जिंदगी गुजारना। बुजुर्गों दोस्तों, दोनों चीज़ों पे गौर कर ले। कामयाबी की दो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हमारा कुरान के साथ कितना शरफ है, हमारे घरों में कितना कुरान है, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दुनिया की डिग्रियों पर हम लपकते हैं, हम कुरान पढ़ने पर कितना खुश होते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, कुरान से हम अपना ताल्लुक देख लें, नबी के फरमान पर जब हम अमल करने वाले होंगे तो हम फितनों से बच सकेंगे। फरमाया मेरे तरीकों को अपना लेना, जागते सोते, उठते बैठते, चलते फिरते, मुसीबत के हवाल हो, खुशी के हवाल हो, मसरत के हवाल हो, मदरत के हवाल हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। उस नबी के तरीके को जो हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में सुरखुर व कामयाब होंगे। वरना आज हम ईद कुछ भी गाते रहें, दास्तान कुछ भी सुनते रहें, अगर हमारे आमाल ऐसे नहीं, नबी के फरमान से हम दूर हैं तो कामयाबी हमारी, जिस तरह नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन तज़िल्लू, कोई भी कहीं से नाकामी नहीं आएगी। आज हम लोग देखें, गौर करें, नाकामियाँ, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि नबी के फरमान से हम दूर हैं, नबी के तरीक़ों से दूर हैं। तो आज हम
नबी के तरीक़ों को अपनाएंगे, आमाल पे हम आएंगे तो इंशाअल्लाह इबादत छटते जाएंगे और ये हमारा यकीन पुख्ता होता जाएगा। वरना खुदा न खास्ता हम उस फहरिस्त में दाखिल हों वयुमसी काफिरा रबी उदीन में दुनिया। मैंने आपका वक्त लिया, मेरे गर्दन के चक्कर दिए। आज की महफिल है, उसमें हम अहद करके उठे कि खाली फितनों का सब जवाब ऐसी मजलिसों के मुनाकिद करके नहीं होगा, बल्कि हिम्मत करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी, देहातों में खबर लेनी पड़ेगी। और अगर हमने इसमें कोई कसर उठा रखी तो अल्लाह तबारक तआला का से हम मुआखद होंगे। अल्लाह तबारक तआला ने जिन सलाहियतों को मालिक बनाया है, हज़रात उलमा मौजूद हैं, मैं वक्त कम है, वरना मैं वालिद साहब को रहमत का एक वाक़या सुनाता तो खाली हमारा बड़ी किताबों को पढ़ा लेना, दस निज़ामी में माहिर हो जाना, मदरसों में बैठ जाना, अपने खानखाओं में बैठ जाना, ये काफ़ी नहीं है। कि सवाल हमसे होगा, कि सवाल उलमा से होगा। उलमा समा तो खजुल फितरत फीहिम व फीहिम तऊर कि मिज़ाज में कहीं हम हो जाए, इसलिए अहद करके उठाएं कि हम इंशाअल्लाह का बलबस्ता होकर के ऐसी देहातों को फिक्र में रहेंगे और अपने ताई इस फितने का कला कमा करेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने वाले से ज़्यादा अमल करने की, मुस्तैद होने की जाफिशानी के साथ इसमें हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। दिल की गहराई